Hola a todos. Hi everyone. Bienvenidos. Welcome to today's Spanish lesson. Yo me llamo Octavio. My name is Octavio. Soy de Argentina. I'm from Argentina and I'll be your teacher in this everyday Spanish course. Today, we'll be learning lots of new words, expressions, and vocabulary, mostly related to the house and the furniture. We'll also learn how to indicate the existence of something in Spanish. As always, I recommend you to write down any new word and expressions, and I also recommend you to wear audiphones in order to listen carefully everything I say. Let's get started! A great way to learn today's vocabulary is by labeling the objects you have around. I recommend you to stick post-its in the objects you own with their names in Spanish. That way, you will always see them and you'll be able to learn their names faster and better. I also encourage you to look for the names of all the objects in your house and also label them. That way, you'll be learning tons of vocabulary. Now, the house in Spanish is la casa. La casa. In the house, there are many rooms, and their names in Spanish are la cocina, la cocina, the kitchen, la cocina, el dormitorio, the bedroom, el dormitorio, el baño, the bathroom, el baño, la sala, the living room, la sala, el comedor, the dining room, el comedor, el patio, the backyard, el patio, el jardín, the garden, el jardín, las escaleras, the stairs, las escaleras. Very good. Muy bien. Now, in a kitchen there are many objects. You can name them in Spanish by following the next rule. En la cocina está la heladera. En la cocina está la heladera. In the kitchen, there's the fridge. En la cocina está la heladera. En la cocina está la mesa. En la cocina está la mesa. In the kitchen, there is the table. En la cocina está la mesa. En la cocina está la estufa. En la cocina está la estufa. In the kitchen, there is the stove. En la cocina está la estufa. En la cocina está el fregadero. En la cocina está el fregadero. In the kitchen, there is the sink.
En la cocina está el fregadero. Very good. You're learning tons of vocabulary today. Now, in your bedroom, there are also many objects. You can name them in Spanish by following the next rule. En el dormitorio está la cama. En el dormitorio está la cama. In the bedroom, there is the bed. En el dormitorio está la cama. En el dormitorio está el escritorio. En el dormitorio está el escritorio. In the bedroom, there is the desk. En el dormitorio está el escritorio. En el dormitorio está la silla. En el dormitorio está la silla. In the bedroom, there is the chair. En el dormitorio está la silla. En el dormitorio está la ventana. En el dormitorio está la ventana. In the bedroom, there is the window. En el dormitorio está la ventana. Very good. More vocabulary. That's impressive. Now, in the bathroom, there are also many things, aren't there? You can name them in Spanish by following the same rule. En el baño está el inodoro. En el baño está el inodoro. In the bathroom, there is the WC. En el baño está el inodoro. En el baño está la ducha. En el baño está la ducha. In the bathroom, there is the shower. En el baño está la ducha. En el baño está el lavabo. En el baño está el lavabo. In the bathroom, there is the sink. En el baño está el lavabo. En el baño está el espejo. En el baño está el espejo. In the bathroom, there is the mirror. En el baño está el espejo. Very good. Now, in your living room, there are probably also plenty of things. You can name them in Spanish by following the same rule we've been learning today. Let's check it out. En la sala está el sillón. En la sala está el sillón. In the living room, there is the couch. En la sala está el sillón. En la sala está el televisor. En la sala está el televisor. In the living room, there is the TV. En la sala está el televisor. En la sala está la biblioteca. En la sala está la biblioteca. In the living room, there is the library.
En la sala está la biblioteca. En la sala está la lámpara. En la sala está la lámpara. In the living room, there is the lamp. En la sala está la lámpara. Very good. En el comedor está la mesa. En el comedor está la mesa. In the dining room, there is the table. En el comedor está la mesa. En el comedor está la vajilla. En el comedor está la vajilla. In the dining room, there are the plates. En el comedor está la vajilla. En el comedor está el cuadro. En el comedor está el cuadro. In the dining room, there is the painting. En el comedor está el cuadro. En el comedor está la foto. En el comedor está la foto. In the dining room, there is the picture. En el comedor está la foto. Very good. En el patio está la planta. En el patio está la planta. In the backyard, there is the plant. En el patio está la planta. En el patio está el árbol. En el patio está el árbol. In the backyard, there is the tree. En el patio está el árbol. En el patio está la piscina. En el patio está la piscina. In the backyard, there is the pool. En el patio está la piscina. En el patio está la casa del perro. En el patio está la casa del perro. In the backyard, there is the doghouse. En el patio está la casa del perro. Now you guys, thank you so much for watching this video. They take a long time to make, and I really appreciate when you leave comments and you like the video, because it helps a lot with my motivation and my willing to continue with this course. As always, I've been Octavio. I hope you have a great day, and goodbye. Adios.